Malien aw salamu alaikum. Mi malien be fo ka malien be wala nyimando ouverture media sanfɛ la waati na an ka foli bi bila jamanadenw ye. Malien sigilen do jamana yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An ka foli bi bila bɛɛ ye n kanubaw. Men kanubaw fo. N kanuba dɔ be ni ale Dawuda Jakite. Waso ŋɔnɔ n'o yan foyi la ye n ka foli bi bila a ye b'a fɔ ka wala nyimando k'a fɔ a ye k'a Jakite. N ka bana kɔnɔ weekend tɛmɛnen a ye n fo ni ka wala nyimando ka duwawu ba sɛbɛnna kosɛbɛ. O diyara n ye. N kanubaw ka ca fɛn fɛn bɛ k'u weleliw kɛ n yɛrɛ baw n kɔrɔkɛw ani n kɔrɔmusow n ka foli bi bila aw bɛɛ ye conseil mun n'a bɛ bɔ n kanubaw yɔrɔ ni ka lase n ma n bɛ k'u minɛ ni n tɛgɛ fila ye mun b'a to hali bi danaya ani jidi o bɛ se ka kɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na maliyɛnw Thierno Décrypte nin y'o sigilen aw ye tuguni ouverture media kan an y'o de fɔ aw ye an bɛ émission in sigi aw ye dɔgɔkun na mun bɛ kɛ sababu ye kunnafoni minnu bɛ yen olu fɔ aw ye ani ko minnu fana bɛ yen k'u kɛra jamanadenw na u nafa ka bon maliyɛnw an bɛ bɔ ni o fana ye k'u fana da aw ɲɛkɔrɔ mun bɛ kɛ sababu ye faamuyali ka se ka sɔrɔ jamana ko in na cogo min na bi an ɲɛ bɛ ka wulikajɔ sabati maliyɛnw Thierno Décrypte kɔnɔ ka se ka na ni kunnafoni dɔ ye mun bɛ yen ko a kɛ bɛ k'an kamana gan kosɛbɛ Bamako kɔnɔ maliyɛnw ko dɔ de kɛlen don Mali kɔnɔ a y'a partager maliyɛnw a y'a partager kosɛbɛ don o don i tulo de bɛ taa kalanso la don o don i bɛ ko kura de ye Mali kɔnɔ ko mun bɛ yen k'i ma deli k'a ɲɔgɔnna ye o ye mun ye an balimakɛ dɔ bɛ yen ale se b'a ma an y'a yɔrɔ ɲini k'a yɔrɔ ye sabula an ye kuma dɔw mɛn a kɛra sirakɔrɔ nɛgɛtana a filɛ Bamako kɔnɔ maliyɛnw ale ka yɔrɔ o de minɛn b'a la ka taa ben a kan a ka yɔrɔ a ka terrain a yɛrɛ halala papiyew b'a bolo gafew b'a bolo jɔnni dan bɛ ben an balimakɛ kan n'ale tɔgɔ ko Laji Tukure maliyɛnw yanni n da ka don émission in na a nafa ka bon kosɛbɛ n y'o de fɔ a y'a partager min ma ka fɛn fɔlɔ mun na k'o fɔ aw ye kunnafoni dɔ o dira an ma nin kɔsannin na hali a tɛ miniti 20 ɲɔgɔnna bɔ o ye kunnafoni jumɛn ye an y'a bila an ka page kan k'a yira aw la k'a fɔ ko AMO n'o ye assurance maladie obligatoire o mun b'u tara anw ka jamana kɔnɔ mun b'a to dɔ bɛ se ka bɔ sɛgɛn ani ɲani jugu la bɛɛ bɔra a kalama k'a fɔ pharmaciens olu taara grève la ko k'a sababu kɛ ko AMO olu ka nafolo mun n'a bɛ d'u ma a tɛ ka d'u ma hɛrɛ kɔnɔ u tɛ ka nafolo in sɔrɔ a ko b'a la ka ɲagami u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye pharmaciens olu ka syndicat minnu bɛ yen n'o ye Sinapo ani Sinafarmi u y'a décidé k'a fɔ k'olu bɛ taa grève la u ye kuma caman fɔ ko minnu kɛra u ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ani kanamu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kana minnu bɛ yen k'olu sigilen don ka se ka AMO ko in minɛ n'u tɛgɛ fila ye grève kɛlen kana bila bi la maa caman bɛ yen minnu ye wulikajɔw kɛ a kuma tun b'a la ka caya sigidaw la gɛrɛdaw barodaw mɔgɔw tun bɛ k'a kumaw fɔ ko ni nin ko continuera ta a cɛ man ɲi dɛ sabula AMO nalen kana bila bi la a ye caman bɔ maliyɛnw ka degun na AMO nalen kana bila bi la dutigi caman olu ye a nafa ye sabula maliyɛnw ni AMO de b'i bolo a bɛ kɛ sababu ye e bɛ taa fura mun san pharmacie la o fura 70% jamana bɛ o de ta ka bɔ o la 30% e yɛrɛ bɛ o sara a bɛ caman bɔ gɛlɛya la a bɛ caman bɔ hami na o hama mun n'o kun nana Amadu Tumani Ture ka waati o hakilila nana kana bila bi la a daminɛ wagati maliyɛn caman bɛ minnu ma faamuyali sɔrɔ a la caman ma sɔn ka don a la nka bi AMO yɛrɛ sɔrɔli kɛ bɛ kabako ye a kɛ bɛ kata banani ye bi o AMO de kun dan bɛ grève la maliyɛnw u ye réunion ba kɛ bi wulada in na Bamako kɔnɔ conseil national du patronat du Mali la AC 2000 la o ye jɔnniw ye kana mɔgɔw ani ka fara Sinapo mɔgɔw kan n'o ye pharmaciens ka syndicat ye ani Sinafarm ka fara syndicat ka fara conseil national du patronat mɔgɔw fana kan olu fana bɛɛ kun dafalen bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani ka fara INPS mɔgɔw jɛkulu caman bɛ yen minnu da bɛ nin ko in na ani ka fara ministre so min fana bɛ yen k'o ɲɛsin bɛ kɛnɛya ma olu caman bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi wa kuma nana laban mun na u y'a yira k'a fɔ ko juru minnu bɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u ko bɛnnen tɛ wariko in na a wari bɛna se ka sabati cogo di nka kanamu y'a gɛlɛya cogo na sugu bɛɛ
walasa amo be se ka baara daminɛ cogo mun na jamana in kɔnɔ maliyɛnw ko o ko kɔni o sigira sen kan pharmaciens y'a yira k'a fɔ k'u bi baara daminɛ sabula bɛnkan minnu n'a fɔra u ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkanw bɛna waleya yali le 31 décembre de ce mois u bɛna k'u gɛlɛya cogo bɛɛ u ka se k'o bɛnkanw waleya mun b'a to grève in kana kɛ tuguni nka le 31 décembre u bɛna grève kɔni bɔ Mali kɔnɔ n'o ye AMO mɔgɔw bɛ se ka to ka AMO baaraw daminɛ pharmacies la à partir de demain a doléance minnu n'a tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kanamu mɔgɔw ani pharmaciens ka syndicats ye k'u b'u sigi k'a ko jateminɛ yali le 31 décembre cɛ n'u ɲɛ b'a la k'a fɔ a ko bɛɛ waleyara o ye baara bannen ye o b'a yira k'a fɔ AMO ko a sigira bɔlɔ kelen kan nin ko in nin ye kunnafoni duman ye an y'a bila an ka page sanfɛ wa an b'a fɔ kanan baarakɛlaw ye hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan mun b'a to nin ko nin waleya ɲuman ni kunnafoni duman in a tɔ ka se ka banba cogo min na jamana kɔnɔ an yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ sabati a la ni ka se ka taa a baarakɛ ɲɛmɔgɔw ka t'u ɲininka a ko tɔ la wa se ka walawalali kɛ an ye a la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an b'an da se an ka bi sujet ma maliyɛnw Laji Dukure a filɛ n bolokɔrɔ n y'a wele a ka na n bɛna kuma Laji ka ko kan maliyɛnw ko mun kɛra Laji Dukure la a yɛrɛ halala terrain a ka terrain jamana ye terrain mun yamaruya jamana y'a yira k'a fɔ ko ni terrain ye e de ta ye Laji gafe minnu b'o yira o bɛɛ dafalen bɛ Laji bolo maliyɛnw ne ni Laji bɛna kuma an bɛna fɛn caman fɔ nka yan'o cɛ a y'aw ka téléphone gɛrɛ aw la maa minnu bɛ yen k'u ka suru k'u ka jɛ u ka téléphone na a y'u wele k'u ka téléphone bɔ charge la u ka téléphone minɛ u ka cɔr dɔ lamɛn bi ko kabakoma wɛrɛ bɛ yen mun kɛlen don jamana kɔnɔ mun y'an damana quoi anw ko injustice ka kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ anw ko bɛnkanni ka kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ maa fɔlɔ minnu kan ka o misali ta ka yira jamanadenw na ne hakili la o ye ɲɛmɔgɔw ye ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ko jama ye danaya ta ka da u kan olu de kan ka kɛ misali fɔlɔfɔlɔw ye ka se ka misali yira a fɔ jamanadenw ye an donna tile kura kɔnɔ an den bɛ mɔgɔ ka bi an den bɛ mɔgɔ ka sini wa n'an y'a mɛn k'a fɔ jamanaden wɛrɛ bɛ yen k'i fana bɛnna i yɛrɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ kan i bɛ minɛ i bɛ datugu wa fanga kan ka baara mun k'i kan o bɛ k'i kan o cɛ ka ɲi jamanaden wɛrɛ la nka o cɛ man ɲi ɲɛmɔgɔ si la ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka kɛ o ko yɛrɛ ko kɛbaga yɛrɛ belebeleba ye maliyɛnw yanni n ka kuma di Laji ma a ka foli bila aw ye an bɛ Bazumana Kanakumo ale ka jugement o kɛra bi Masina kɔnɔ Bazumana Kanakumo n y'a sigi n ka plateau kan maliyɛnw n'i ma fili a kɛra aw ɲɛna jugement fɔlɔ o kun kɛra Masina kɔnɔ sabula juge mun kɛra sababu ye ka se ka Bazumana Kanakumo ani Barma Tangara k'u ka jugement kɛ maliyɛnw Barma Tangara de taara ka taa ben Bazumana Kanakumo denmuso ka fa ka so Bazumana taara plainte de tirer commissariat la gendarmerie la ni ka t'o di Barma Tangara ma k'a ka bɔ a ka du kɔnɔ o senfɛ cɛkɔrɔba taamatɔ Barma Tangara ye bese de ta ni ka cɛkɔrɔba taamatɔ to maliyɛnw ka bese sigi a kunkolo la ka cɛkɔrɔba bɔ k'a ben joli caya kojugu fɛ cɛkɔrɔba taara koma la 15 jours juge mun kan ka o baara kɛ ka waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin anw ka Mali sariya kura in ma o juge kɛ maliyɛnw o ma Bazumana sigi a ka hakɛ la o waati u y'o bɔ o sigiyɔrɔ la ni ka t'o bila Kajolo o filɛ Sikaso mara la o juge in fana taa mɛ ko wɛrɛ kɛ Sikaso mara la yen an da bɛna s'o ma don nataw la an ye mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu y'a yira k'a fɔ k'a ye ko caman kɛ olu la ko minnu bɛ yen ko minnu b'a yira k'a fɔ ko dantamɛwale kɛra maliyɛnw Mali kɔnɔ anw ɲɛ tɛ tugu tant que an ɲɛ bɛ injustice la o Bazumana Kanakumo kelen juge kura mun nana Masina kɔnɔ k'a yirala k'a fɔ ko juge ye juge ladiri n'u b'o wele ko Seku Samake maliyɛnw k'o nalen a ye maa caman datugu Masina kɔnɔna na Bazumana ko k'ale ka kiiri k'a y'a dɔn fɔ a ye wa ale dan b'a la k'a fɔ o juge ye juge ɲɛnama ye a bɛna kiiri ɲuman tigɛ a bɛna kiiri tigɛ ladiriya kɔnɔ waati bɛ mɔgɔ kan jugement fɔlɔ mun n'a kɛra Barma Tangara a tun bi Masina tribunal la ka fara Bazumana Kanakumo kan u ye mun fɔ juge ye Barma Tangara yira ko Bazumana Kanakumo ko k'i taara bɛn a denmuso kan k'a denmuso jɛnɛya taara kuma in ye tiɲɛ ye wa ko Barma ko tiɲɛ don n taara a denmuso jɛnɛya parce que ko ye jɛnɛyakɛla de k'a ye manamana kuma caman fɔ tribunal kɔnɔna na maliyɛnw ko fɔ mɔgɔ minnu sigi mɛ k'olu yɛlɛla la olu ko qu'est-ce que a kunkolo yɛrɛ dafalen don o kɛlen a ko Barma ma c'est-à-dire Bazumana
i y'a bana kun jumɛn na est ce que manamafɛn dɔ fana tun b'a bolo ka ɲɛsin ma wa o ko kɛlen ko Barma ko foyi tun t'a bolo juge y'a yira k'a fɔ ko nin ko banna pewu nka nin bɛɛ nana kɛ nin baara ɲuman bɛɛ nana kɛ Bazumana kana kɔmɔ ka avocat ale tun bɛ kɛnɛ kan jɔnni y'o avocat ta ka di Bazumana ma maliyɛnw o ye droit de l'homme mɔgɔ ye droit de l'homme mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan u ye layidu mun fɔ u y'a layidu timɛ u kan ka fɔ k'u waleɲuman dɔn avocat kɛ n'o ye maître Konate a ye Bazumana défend ka Bazumana défend ko fɛn ka kɛ sariya kɔnɔ a y'o kɛ juge ko nin ko banna ka ban maliyɛnw ko maintenant ko jaabi de bɛna bɔ o jaabi kun kan ka bɔ bi tarata donya fɛ ko pour que jaabi ka bɔ Bazumana nana dɔgɔtɔrɔso min filɛ Bamakɔ nin ye n'u b'a wele ko Luxembourg ko bana mun kɛra a la olu dɔgɔtɔrɔ minnu y'a ko bɛɛ ye u ka sɛbɛnni kɛ ka yira a la n'u b'o wele ko certificat médical mun b'a yira k'a fɔ ko banani kɛra a la mɔgɔ banana ma wa ko fɛn fɛn fɔra ko a bɛɛ ye tiɲɛ ye ko fɔ dɔgɔtɔrɔ ko o sɛbɛn Bazumana ye mobili ta ka bɔ Masina a nana don min na dɔgɔkun tɛmɛnen n'i ma fili a tun b'an ka plateau kan yan a tun nanen don o de la dɔgɔtɔrɔw y'a bɛɛ fɔ ko tiɲɛ don a taara koma la a ka furakɛli wari a bɛɛ bɛnna $1,000,000 ani dɔɔni ma o bɛɛ kun sɛbɛnnen don gafe sanfɛla la o taara di juge ma maliyɛnw kiri kɛlen bi mun de kɛra bi sɔgɔmada in na kiri kɔnɔna na Bazumana était présent ce jour mais Barma Tangara ma se kiri kɛyɔrɔ la a ma se yen an ye sariya baarakɛlaw ɲininka olu ko awɔ k'o bɛ sariya kɔnɔ ko sariya jaabi bɛ bɔ don mun na sariya baarakɛla dɔ y'a fɔ an ye ko plaignant dɔw u jagoyalen tɛ ni ka se ni jaabi bɔra n'a da goyara mun na o tigi bɛ taa minɛ sariya kan ka boli cogo min na o tigi bɛ taa minɛ ni ka t'o datugu ye juge ko di ko olu bɛ Barma Tangara condamné 2 ans de prison ko avec sursis k'a condamné 2 ans de prison avec sursis aw b'o kɔrɔ dɔn wa u b'a to yen fanga bɛ ka a lajɛ fanga b'a la ka a lajɛ misali la k'a lajɛ a ka baarakɛtaw lajɛ n'a y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tuguni san 2 kɔnɔ u b'a minɛ ni k'a datugu kaso la cɛkɔrɔba ko nin fɔra k'ale jɔlen kasira k'ale jɔlen jigi misɛra Bazumana ko ten k'o bɛ se ka kɛ cogo di wa ko $1,000,000 mun bɛ n'o kun kan ka sara a ye ko juge ko $1,50,000 ani 50 o de bɛ se ka sara ye a ye nin kuma mɛn dɛ Bazumana de nin fɔ n b'a yɛrɛ wele rapidement a ka fɛn damadɔ fɔ an ye ko kɛra cogo mun na a k'o walawala an ye rapidement an bɛ sɔrɔ ka na Laji Dukure fana ka nin kabako ko mun kɛra Laji Dukure la bi Laji Dukure mun ni maire benna kan bi Laji Dukure mun a y'a yira k'a fɔ k'ale ka yɔrɔ o de b'a bolo an b'a lamɛn maliyɛnw n'an tilala an bɛ monsieur le maire wele don nataw la k'a ɲininka ko ninnu kɛcogo la donc an bɛ Bazumana wele n'an ye Bazumana sɔrɔ k'a ɲininka ko kɛra cogo mun na a k'o ɲɛfɔ an ye mun b'a to an ka se ka faamuyali sɔrɔ ko tɔ la Bazumana salamu alaikum somɔgɔw bɛ di somɔgɔw ka gɛlɛn i bɛ ouverture média de kan nin waati in na n'i bɛ ouverture média de kan nin waati in na ouverture média maliyɛn bɛɛ tulo b'i la nin waati in na tari e ka bi jugement a ko kɛra cogo jumɛn joona i b'a ɲɛfɔ an ye an ka faamuyali sɔrɔ ayiwa jugement in kɔni kɛra cogo min a ma kɛ ne hakilila ye cogo di ka da mun kan kalo tile 26 min tɛmɛna juge ye an ɲininka o la min ye ne jɔki a ye dansago kuma o yɛrɛ fɔ koyi cogo di a ko di k'a b'a fɔ juge ma a ko ale ye jatɔ de ye ale ye jinɛyakɛla de ye a y'o de fɔ jugement kɛyɔrɔ la a jugement don a ko ale ka jinɛya a n'a ka jatɔya ko a ma fɔlɔ ne la a tɛ laban ne la o kɔrɔ ye n b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ de kɛ ne jɔki a ye ne jɔki cogo min a y'o bɛɛ yɛrɛ ɲɛfɔ a ko ne taara convocation d'a ma o de ma bɛn a ma a yɛrɛ ye ne jɔki ni PC ye mais bi ta labanna cogo di juge ye mun kuma fɔ juge ye mun fɔ bi ta kɛra cogo min ye juge de ko an ka na jaabi minɛ bi ne kɔni taara nka min ye ne jɔki a ma taa dɛ juge ko a ye weleli kɛ ne wulila a ko jaabi kɛra min ye ko jaabi $1,000,000 ani 100,000 k'a b'o de sara ne ye $1,000,000 ani 100,000 $1,000,000 ni 100,000 mais joli kun kan ka sara ye joli kun kan ka sara ye k'ale ye san 1 juru o cɛ la
kwale sangele kaso jurudo ala zuzi ngote juji ngote zuzi ko kwale ko tabi mi ene jogi bari matangara mi ene jogi ko mi million kele ani wa keme de tarane ko ale sangele kaso jurudo ala sangele kaso kale jurudo ala ayo jurudo bari matangara la mais maintenant e ka wari kun ye joli ko anga sara ye awa ne awuka tali awuka ye million fila ani wa kɛmɛ awuka ko ko de kan ka tara ne zusi yo sɛbɛ yɛrɛ juge o sɛbɛ zusi awuka tagira ka laɲini min kɛ zusi fɛ ko cɛ ganzago baara min kɛ ko a kan ka kaso kɛ zusi a y'o yɛrɛ sɛbɛ nka bi a y'a tigɛ nin tigɛ cogo in na ne ko zusi ma ko maa min ye nin ɲɔgɔn na jɔgiriba kɛ ne na e ka sa i ka kaso juru don o la n ko o kuma ayiwa wa bɛ se ka ɲɛ cogo di a ka taana minɛ min b'a kɛrɛfɛ n'o ye baba kaburu ye zusi kɔni man jaabi kɛ nka baba kaburu min b'a kɛrɛfɛ o ko n'a ma ko zusi y'a tigɛ cogo min na ko n'a ma bɛn ne ma ne ka taa ni kuma ye bamakɔ o b'a yira k'i ka appel kɛ baba kaburu de ko ten n'o tɛ zusi ma ne jaabi baba kaburu o de ye aduziyɛ sabanan ye o de ye aduziyɛ sabanan maintenant e ni cɛ ye ɲɔgɔn ye wa est ce que e ni barima tangara ye ɲɔgɔn ye tugun e ni barima ye ɲɔgɔn ye tuguni wa baba tangara barima tangara e n'a ye ɲɔgɔn ye wa an ma taa kiiri yɔrɔ la bi an ma taa a y'a ma taa d'accord Bazumana kɔrɔfɔ laban jumɛn b'e bolo est ce que kiiri tigɛli la e nimisi wasara la wa kiiri na est ce que e nimisi wasara bi ta in na ayi ne ma wasa a la bali ka da mun ka aw ka ye miliyɔn 2 ni 100,000 min yɛrɛ fɔ ni kiiri don ni zusi y'o sɛbɛ ne m'o sɔrɔ i y'a dɔn ne ma wasa a la o ne ma wasa a la d'accord komi baara in kɔni komi faama ninnu ayiwa u bɛ ko de kɛ ko se b'u ye n'o tɛ cɛ ye ne faali min kɛ sariya ma tigɛ o tigɛ cogo la e bolo bali cɛ taara fɔ gendarmew yɛrɛ u ye ne jɔgi don k'a ye ne fa nka o cɛ ma foyi hali zusi dɔ in waati cɛ in ma foyi kɛ tile 15 kaso kɔ a ti tɛmɛ o kan nin yɛrɛ bi ta in na zusi y'a fɔ an bɛɛ ye ko an kana tubabu kalo tile 10 an kana jaabi minɛ nka min ye ne jɔgi a ma taa yɛrɛ d'accord donc Bazumana o ye ne dabali ban a ye ne jɔgi ale ma taa jaabi minɛ yɔrɔ la ne min jɔgi na ne de taara o ye ne dabali ban a ti tɛmɛ o kan an ma taa d'accord Bazumana merci beaucoup an b'i fo k'i waleɲuman dɔn aw ka ye laɲini min kɛ zusi ye dɔ bɔ ne ka wari la a ti tɛmɛ o kan an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka ko tɔ sabati baara in sisan merci allo nko n'i y'a mɛn mali bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ fantan tɔɲɔni o de mali b'o dingɛ de kɔnɔ ne kɔni ne ma wasa sɔrɔ kiiri in na ka da ne ka fantanya de kan fantan tɔɲɔni mali b'o dingɛ de kɔnɔ wa an bɛ sa o dingɛ kelen kɔnɔ koyi ala ka fura ɲini a la hali bi ne b'o dɔn ne tɔɲɔna cogo min ne tɔɲɔni ala ka kiiti ne ni n tɔɲɔbaw cɛ a ti tɛmɛ o kan maa min ye ne jɔgi ani maa minnu ma tigɛ cogo la ala ka kiiti ne n'o cɛ ti tɛmɛ o kan nin ye ne ka kuma de ok merci beaucoup Bazumana mali ti kɔ nin tigɛ in na fɔ ka diɲɛ wuli voilà merci d'accord ka sɔrɔ ji bɛ fantanw ɲɛna mali ti kɔ tigɛ in na fɔ ka diɲɛ wuli kuma de ye nin donc maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka nin kɔrɔfɔ ninnu mɛn sisan kiiri tigɛra bin nin cogoya la Bazumana mun bɛ k'a banana bese kɛra k'a sɔrɔ juge kɔni y'a yira n'a ma bɛn u ma u bɛ se ka appel kɛ Bamako o ye sariya yɛrɛ baara kɛcogo ye nka dani nin ko mun kɛra tan mɔgɔ fagala maa mun bɛ k'a bɛ fɛ ka mɔgɔ faga k'o tigi bɛ bila tuguni ko n'a sɔrɔ a y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ k'a bɛ minɛ ka datugu kaso la sariya baarakɛlaw a tulo banna an ɲɛ banna Bazumana ko ten a kun dusu bɔn bɛ kosɛbɛ sɔgɔmada in na anw de y'a dusu da a ye weleliw kɛ k'a fɔ ko cɛ y'ale bana bese la walahi k'ale tɛ cɛ to yen kumaw de kɛra a fɛ k'a ka sabali ko ale bɛ se ka bana cogo di ale ni cɛ mana bɛn cɛ bɛ yɛlɛ ale la
cɛ bi yɛlɛ ale la a b'a nɛ bɔ ale la kuma o kuma ka d'a ye a b'o fɔ ale ma ko tɔ a bɛ to sariya ka bolo kan monsieur le juge monsieur Samake Masina danaya talen don ka da i ka nin ko in na k'a yira k'a fɔ jamana sariya a ka ɲɛ hali bi a bɛ dépend aw de la k'a ta burusi kɔnɔnaw la ka na fɔ dugubaw kɔnɔ a tɛ tɛmɛ nin kan maliyɛnw an bɛna an ka sujet filanan na ni o ye Laji Dukure ye Laji Dukure somɔgɔw bɛ kalifa t'i la maa i b'i kan kɔrɔta i b'an filɛlibaw fo foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛlibaw ma i to ka gɛrɛ micro la i k'i kan kɔrɔta foli bila d'accord bon an y'i wele bi an y'a mɛn ko i ni Kalabankɔrɔ maire n'o ye Bamako ye Bamako Kalabankɔrɔ an y'a mɛn ko i ka terrain belebele de b'i bolo à peu près plus de 8 hectares i yɛrɛ alala don papiers b'i bolo a la titre foncier b'i bolo a la anw y'o kuma de mɛn k'a fɔ ko yɔrɔ in ko maire dɔ ta mɛn don yɔrɔ in na ka yɔrɔ in yuguba ka yɔrɔ in bɛɛ ɲagami an ye ɲɛɲini kɛ an y'a mɛn k'e tɛ taa ko in kɛra cogo di i kan kɔrɔta ka ɲɛ maliyɛnw ka a mɛn kosɛbɛ i to ka gɛrɛ micro la to ka gɛrɛ voilà bon ko in kɔni kɛra kɛcogo min na a mɛnna dɔɔnin a bɛ san caman bɔ yɔrɔ in ye i kan kɔrɔtali dugukolo in an ka faso ta de titre foncier bon maintenant 2013 Yirimajɔka ninnu nana Jaralaka ninnu ka na plainte kɛ ko nin tɔ jara nin ta Yirimajɔkaw nana mun kɛ Yirimajɔkaw nana signation da ka wele tribunal la ko nin tɔ jara ta yɔrɔ jumɛn Dukure e ka dugukolo i kan kɔrɔta la hali bi i k'a fɔ ka ɲɛ n ka dugukolo in Yirimajɔkaw nana ko nin tɔ jara ta tɔn jara wa k'u ka dugutigi de tɛ yɔrɔ ye k'u ka dugutigi tɛ yɔrɔ ye fɔlɔ fɔlɔ bon maintenant an taara u ye nana papier da ka wele tribunal la an taara tribunal la ka t'i y'a yira ko non tribunal an ye expertise k'a la expertise u ye expert bila ka yɔrɔ tribunal de expert dirigé Mamadu Lamine Sise bon maintenant Mamadu Lamine Sise ye expertise kɛ min ye o y'a yira ko non ne ka dossier ka ɲi et puis bɛɛ n ka yɔrɔ in kɔnɔ donc ka t'e kiiri tigɛ o yɔrɔ in de o ma sɔn u ye appel k'a la cour d'appel an na cour d'appel la maintenant olu fana y'a yira confirmer ko ne ta ye n ka yɔrɔ ye k'e tɛ i ka yɔrɔ ye o tɛ n ka yɔrɔ ye o kiiri banna 2015 kɔnɔ ka don 2016 maintenant hali o kɛra si min na u nana chanson wɛrɛ di yan tuguni ka tila ka wele tribunal la ko héritier de bɛ Lansana Jara maliyɛnw est-ce que a bɛ ka kuma in faamuya i bɛ kuma in fɔ ka ɲɛ a welela kiiri de la mɔgɔ fɔlɔ dɔ fɛ ko olu ta ye yɔrɔ ye o kiiri mun kɛra o da jara la o gafew b'i bolo o kɔfɛ olu yira o kɔfɛ filanan wɛrɛ kɛra tuguni kiiri wɛrɛ kɛra mɔgɔ wɛrɛw taara fɔ k'u ta ye ale ka yɔrɔ ye a n'olu fana taara kiiri la tuguni o fana da jara la o fana gafew b'a bolo an bɛ sabanan mun na sisan o ye Kalabankɔrɔ maire de o ma taa ɲɛɲini dɛ ale ye mobili minnu bɛ kɛ ka sira dilan mobili ba ninnu ale ma bali foyi la u y'ale wele k'a to sugu la a ko mobiliba dɔw b'i ka yɔrɔ la ko k'i ka yɔrɔ bɛɛ kari-kari o y'a sɔrɔ yɔrɔ morcelelen don a taalen don fɛnw turuturu yɔrɔ la a ɲɛ tɛ yɔrɔ morcelé la fɛn yira maliyɛnw na nin y'i ka fɛn nin ye kati kɔrɔsi donc nin b'a yira k'i ta ye yɔrɔ ye voilà a di yan ka lajɛ kelen bɛ filɛ nin ye kɔrɔsi voilà bɛɛ dafalen nin ye kati ta ye nin ye kati ta ye o ma sɔrɔ appel kɛ ne cour d'appel fɛ a yɔrɔ kelen kan ne cour d'appel tɛ d'accord ɲɛ b'a sɛbɛn nin na bon maintenant an tɛna don bɛɛ la k'o fɔ mais kuma kɔni na a sɛbɛnnen don k'a fɔ ko i ta y'i ka yɔrɔ ye k'i bɛ k'a bɛɛ walawala k'i tɔgɔ sɛbɛn ko Laji Dukure bɛɛ dafalen bɛ yan o kɛra jugement fɔlɔ la o kɛra jugement fɔlɔ la bon maintenant jugement filanan o nana chanson wɛrɛ di yan ko yɔrɔ ye u ta ye mɔgɔ wɛrɛ ko k'olu fana ta ye yɔrɔ ye k'olu ta ye yɔrɔ ye o mɔgɔ wɛrɛ k'o ye héritier de fɛ Lansana Jara maintenant ne cour d'appel ka kɔrɔsi donc cour d'appel y'a yira k'i ta olu ta ye n ka yɔrɔ ye u ko u ma sɔn k'u ma sɔn expertise IGM de y'a kɛ IGM o ka papier filɛ nin ye cour d'appel de tigi tigɛ ne de bɛɛ ka
jɔn ka ceinture IGM oui le IGM mɔgɔ ka ceinture voilà IGM ka en ko kindu bon IGM de hospital o bɛɛ de sɛbɛnnen don yan donc aw tulo bɛ na dɛ IGM de o baara kɛ ok bon maintenant an ko o bɛɛ jɔ sisan ne mago bɛ mun na o ye monsieur le maire de Kalabankoro parce que ko y'an kamana quoi an y'a mɛn ko o bɛɛ kɔfɛ Kalabankoro maire fana taara tuguni ka taa yɔrɔ in gosi o kɛra cogo di sisan o kɛra mun ye sisan nin kiri ko kuma sɔn an na kurusi filamu fana y'a confirmé o kɔrɔsi filɛ nin o kɔrɔsi bɛ ko le ye sariya jamana ye anw dun dan b'a la sariya baarakɛlaw caman bɛ yan juge y'u ka baara kɛ juge y'a yira k'a fɔ ko Doucouré tɛ a ka yɔrɔ ye a gafe bɛɛ filɛ nin ye ça c'est le certificat de non arabe donc nous sous-signons madame Oulari Assanatou Sakiliba greffier en chef de la Cour suprême du Mali certifiant qu'aucun recours en rabat n'a été enregistré dans nos registres contre l'arrêt numéro 101 du 13 mai 2019 de la deuxième chambre civile de la Cour des séances, rendu en matière de confirmation de droit, de propriété et d'élimination dans l'affaire. Les héritiers de feu Lassina Diarra, représentés par Yacouba Sinayoko, employé de commerce, domicilié à Irimadio Bamako, ayant pour conseil maître Saïbou Togola, avocat inscrit au barreau du Mali contre l'arrêt numéro 965 du 27 décembre 2017 de la chambre civile de la cour d'appel de Bamako et Ladji Doucouré, ayant pour conseil maître Demba Traoré et Aliou Boubacar, avocat inscrit au barreau du Mali. En conséquence, l'arrêt numéro 101 du 13 mai 2019 de la deuxième chambre civile de la Cour suprême est devenu définitif, faute de recours. En foi de quoi, nous délivrons le présent acte pour servir et valoir ce que de droit. Voilà. Donc, nous avons donc, nous avons dit qui est le charia est mon on m'a dit qu'il est mon fille. Qui t'a été donc, elle l'a fière. Il l'a fière. Or maintenant, il mérite la norme. Qu'on a acheté les messous là. Gré, micro là, il dit pour le micro là, il dit quand on a posé la messou là, à la badon. Demi-heure oui. Faut t'en donner au moins. Ah, comme machine de Kaïka, comme machine qui gagne gratter. Arabadou. Maintenant, il y a un peu de temps, il y a une machine qui est il y a un il y a un bornazir qui est là, à projet de Morsilan, le gouverneur de Asien. Donc, l'application qui est là, bornazir projet de lotissement d'aide foncier numéro 678 pour le compte de M. Badoué. Donc, au titre de côté, il y a. Non, oui, grand frère. Oui, grand frère. Donc, pour le gouverneur de Aïra Kafo, quoi t'as à Kayore, à ta Kayore, à ta Kayore Chini, Wakaka Dagasno, watch what you can have Kayore. Au Corona, il sera Kayore, à Kalapoli. Ok, bon, maintenant, il y a appelé à la pluie. Il y a des potations de porcelain à la pluie. Fila, Saba, Nani, Dourou, Moro, Bolonfa, Seki, Kolonton, Tam, Kele, Tam Fila. Voilà. Il y a un plan. Donc, les morcellement plein. Il y a un morcellement plané. Morcellement plané fait. Mouma il a fait autorisation de drama. Taka il y aura morcelé. Où est le plan fait? Certificat d'état et réalisation partielle des travaux de viabilisation. Donc, nous avons fait la dirima. Ay ni nene mamu ndafale do gafe beba bulu mba ila ka fo a halala ya kayoro IGM ka plan de frère IGM yo lu ka plan olu e jonu IGM e jonu tu vas de IGM ci ani 4 expertise de cas 4 expertise 4 expertise nani avec bula ya fama maintenant les IGM ta ni IGM ta ara ngebala
Ah? On ka lettre de plan. Yo ka lettre de Mo se ko ka. Lettre ni ka. Ni kama ko ire mo jamana yi mono dongo do I ko kura de me ko mun be ko a nyeti se ka fo tant que a sene ba yere mana a kira mamu no ulu mana ni ko ki bi da magala ka fo mo te dal Voilà, il se ka kala. Lettre ye mo fa. Ba. Bon, directeur est fait Djamavo, mais il a dit tout simplement, Monsieur le Président, suite à votre jugement, avant de dire droit, cité en référence, j'ai l'honneur de vous informer qu'après investigation au bureau et sur le terrain, il ressort que les parcelles objets de litige ont été identifiées et délimitées. Les positions géographiques des titres fonciers numéro 8899, 8891, 9852, 3797, 2025, 2092, 2024 et 6078 sont exacts. Vous voyez, c'est comme si il y a un hectare là. Dans le fond, il y a un folie. Allah Akbar. Nous avons plan de ah, comment faire pour nous plan le numéro de donc, mais vous ne kera Kabakoy. Kabakoy maire. Le maire. Le maire du Salo. Attends. Kalabankoro maire Tchakura Amadou Diara. Tchakura Amadou Diara. Tchakura Amadou Diara. Salo, vous n'avez pas nyame ko maire de. Maire est chez Manaou. Nere ngam mobilité tara maire fi da ta. Wo même monsieur le maire. Do be ngati da mo maire beaucoup au fond et de ou là. Bon, maintenant, il y a un gars pour le morcellement. Il y a un foyer qui t'a dit que a terrain pour nous. Kouko et des blancs. Oh, il y aura là, il y a projet de morceau de lotissement. Au gouverneur, il a dit. Au gouverneur, il a dit. Si tu fais le flanc, il y a une application qui est en cours. Ça va. Ça va. Est-ce qu'il y a un famille? Globila. Il y a un gros baron. Alors, il faut que mon âme a failli. Comment mener la moule foyer? Pas de globé, on a fait un globé. Comme on a kéma na mouvoye. Comme on a failli, on a roya. Il y a un famille. Ah, comme on a kéma na mouvoye. Comment on fait? Oh, même à foyer, on s'en est dans la vie. Voilà, pour ça, maintenant, il y a une fille. Quel salon? Est-ce qu'il y a un famille? Il y a une famille. Bon, maintenant, au salon, on est pour la bureau. Maintenant, il fait qu'à. Au Canada 2018. 2018. Donc, quoi, il y a depuis 2018? À la télé. À la télé. Depuis 2013, il y a le jugement. Jusqu'à maintenant. Il y a un famille. Bon, maintenant, nous avons un plaisir, donc la femme ronde en entier. Qui tu vois? Qui tu vois? Votation de clôture Tamoulou. Votation de clôture Tamoulou. Clôture Tamoulou. Aka domaine moi Samake Kanti, mais Samake est dans la là. Bon, maintenant, il y a des demande que me fait quand même votation de clôture. Maintenant, quand il reconnaît mon connaît votre zone de calme vocation de clôture. Quand tu es boli? Quand il est de malade. Quand il est habité, aujourd'hui, quand il est juni. Quand il est avec la problème de l'économie, de domaine là, pour les banques si vous comme moi. Il y a un famille. Bon, maintenant, il y a une il y a une fois après la photo de la Johnny. Kanti. Après la photo de la bon, ma fait un bon yam. Il demande. Il y a une demande qui est câble. Il y a des demande à faire, mais demande de résultat. Ko du ci benga yoro la il y a une demande ay il y a même ka résultat ah donc il y a une demande que maire de l'île ka résultat maire ba courir dans la carte mais on peut demander encore il y a pas bien non il y a une hydro ka fo ko fi na ro clôturer kana plan la benga il y a pas bien bon maintenant assalamu alaykum ya résultat mi ga ne ma fa anya il y a pas bien donc anya ga amba ma bon, maintenant, le 4, mercredi. Mercredi, tu es venu. Il y a le t-shirt. Parce que il m'a dit, voilà, une semaine de Chine. Une semaine, oui, je suis Chine. Mercredi, tu es venu. Mercredi, tu es venu. Et voilà. Bon, mercredi, tu es venu. Je me suis dit, quand on a encore machine, il y a un peu de garde. Bon, dans ce rôle, gouverneur, en 2013, gouverneur, en a fait de banni. Est-ce qu'il y a un problème? Tu peux te mettre à Bornazi. Ay machine de budemi maintenant ay machine duna na woro la ka be du wona ka wana ko tinna tenaje amayininga ami wele famala ami wele ka se ka camion ba bladro utara tu woro la ka beti ka be no wona
maintenant il chef là kana adulé par exemple do abandonner na nyara masaka kuma bi tellement ka bali ma sa tellement abandonner na adu be gasa ka hadira adu jeudi ici non ici un rapport de frère ko kala wa mer ko kala wa mer la mer bien te courant ko jonu bla kana kala wa ko mer ici era ofi o ka woni flam lo ma futi ka kuma ne de ma futi ko Allahu akbar Maliam ay yebel ici era wulla kan ngoke ici era tara ko nyanyini ka fo kala wa meri o de u bla kana do laji dugure ka yoro la ka se ka abbe foroki kirtan yan je fo tara ko maintenant amali Allahu akbar tite belika voilà donc o ko ni an se kuye ya so ma shara tu fo be jufu jo la mais kala na mun ke e ga yoro meri e ga yoro foroki ta kamine ani masika kuma de ba kera de meri geli fo na bla bila ana masika amin na fana ma ben wa fana ma fengo fana mais anya me ko mo do tambe bla ka yoro en garder ko yɛrɛ tiɲɛ yɔrɔ yɛrɛ a ye marifa fɛnw ko gardiw a ka taa service ni wa t'a da mɔgɔ si tun tɛ se ka kɛ o la si yɛrɛ tɛ maa si tɛ se ka garde bitu minnu b'a dɔn minnu y'u bi minnu b'a dɔn yɔrɔ ne yɛrɛ fɛla dɛ nin ye jɔyɔrɔ jan de filɛ k'u ye mais ma sɔn ka gɛrɛ ma sɔn parce que ko marifa b'u voilà ko marifa b'u dɛmɛ dɛ même sisan ni ne bɛ bɔ n ka so an bɛ kare parce que an bɛ an sigilen b'an ka foro kuru de est ce que e faamuya mɔgɔ man ca depuis mercredi kana bila bi la mɔgɔ de bɛ zama kuru kɔnɔ kɔfila la u b'an munumunu u bɛ tɛmɛ an ka da la an bɛ marifa y'u bolo ɲɛ ni ɲɛ da dugu an na fana u b'a yira an na fana ko marifa b'u bolo ça veut dire jɔn ye u bila ka na ni problème y'an sɔrɔ ne yɛrɛ y'u bila ka na parce que a daminɛna mercredi de kana bila bi la i se ka bɔ e fɛ a ka machine filɛ mais abu ye aw ma kuma mun ye mais a t'a dɔn maa minnu bila a t'a dɔn maa minnu bila nka a kɔni a daminɛna mercredi sisan a daminɛ mercredi don ye ani bi mercredi ni sisan i b'u ye civil la marifa b'u donc jamana bɛɛ ka bɔ a kalama ni ko min ɲini ka se b'a sɔrɔ maire ni bɛɛ b'a la tiɲɛ yɛrɛ la a filɛ i se ka rapport machine min y'an ka yɔrɔ cɛn machine de filɛ nin ye n'a jɔra a yɛrɛ ɲɛ b'a la han président filɛ i y'a faamu Toure président filɛ nin ko bɛ tan maintenant faamaw ɲɛ b'i la faama ɲumanw bɛ yen an yɛrɛ ko ko juge ɲɛnamaw bɛ jamana in kɔnɔ non juge an b'olu fo avocat ɲɛnamaw bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ avocat fo an bɛ juge surtout an bɛ waati min yɛrɛ la sisan justice kura de nana jamana kɔnɔ donc o juge ɲɛnama minnu ɲɛ b'i la e bɛ se ka mun fɔ k'u ye walasa i ka se ka tɛmɛ i ka sira kɔnɔ parce que ni nin gafe ninnu n'i ma bonya nin gafe ninnu a bɛ kɛ i b'a fɔ nafa tɛ ninnu na an b'u jigi b'a la k'an jigi b'u kan toujours u ye sariya fɔlɔ mun kan ko t'u ka sariya kɔfɛ toujours ne kɔni tɛ se ka fɔ nkalon di ka fɔ ko juge ye juguman kɛ tɛ se ko fɔ abada mais e ma taa justice la ka taa nin kuma fɔ yan i ma taa nin kuma fɔ bon nin bɛ avocat o de bolo a b'i ka avocat bolo bɛ n ka avocat bolo a ko bɛ sen ko bɛ n ka avocat bolo a bɛ sen fana i y'a faamu ko bɛ n ka avocat bolo a bɛ sen parce que ni halala don mais u ye tiɲɛni de kɛ n kun fo ka fɔ ye tiɲɛni kɛ kelen et puis i ka vie bɛ sécurité la danger la fana i ka vie bɛ danger la a bɛ danger la parce que marifa tuuru de bɛ ne ka yɔrɔ la sufɛ fiti sisan fɔlɔ ne bɛ taa fajiri la n bɛ taa fitiri la fajiri tɛ fɔ kɔ safo tɛ mɔgɔ fitiri la i bɛ taa fajiri la i bɛ taa fitiri la ne fajiri kɔni to yen pewu fitiri bɛ tɔrɔ parce que sufɛ i bɛ bɔli mun kɛ i bɛ siran voilà n bɛ siran est ce que i y'a faamuya parce que munna e bɛ ka ne bɛ marifa ye mɔgɔ bolo i y'a faamu a bɛ civil de la marifa b'a kɛrɛ na wala a b'a poche kɔnɔ a bɛ tɛmɛ na i b'a ye i k'a dɔn ko marifa b'a bolo i k'a dɔn ko marifa b'a bolo bon problème dun mɔgɔ taara bi ka i ka yɔrɔ k'a ka fanga yira maire y'a ka fanga de yira ne la fanga bɛ na n ye n ka fanga yira juge tɛ procureur tɛ n tɛ nkalon tigɛ dɛ juge jɔra procureur jɔra a y'a ka fanga de yira maire ye a ka e yɛrɛ bolo a ma na ni sariya ye non a ma na sariya parce que a bɛ fɛ k'a fanga de sinon ni mɔgɔ sariya y'a d'i ma sa o bɛ se ka kɛ n bɛ sariya ma fɛn min d'i ma e bɛna nin machine ta ka don mɔgɔ ka fɛn n m'a fɔ k'u ka preuve de filɛ nin ye preuve bɛɛ b'i bolo an yɛrɛ y'a ye maliyɛnw ɲɛ b'a la maintenant n ka fɛn mun sɔnni ka na don a la ni ka tiɲɛ i y'a faamuya sinon juge kɔni alhamdulilayi juge jɔ o ka tiɲɛ fɔ i y'a faamuya olu ka tɛmɛ nin kan maliyɛnw an yɛrɛ bɔra ka nin anw bɛ jamana min kɔnɔ anw b'o jamana ka bɔ nɔgɔ la anw b'o mali ka bɔ nɔgɔ la depuis 2000 fo sisan ɲɛmaa ɲɛnamaw de bɛ jamana in kɔnɔ minnu bɛ ka o baara ɲuman sabati pour que k'a yirana k'a fɔ ko tile kura o bɔra mali kɔnɔ maliyɛnw o tile kura ka se ka bɔ mali kɔnɔ o tile kura ka se ka sabati jamana kɔnɔ f'anw bɛɛ de ka an jɔyɔrɔ fa o la f'anw bɛɛ de ka wulikajɔ kɛ o la
mun b'a yira k'a fɔ ko tile kura o bɔra Mali kɔnɔ Laji Dukure a bɔra ka kuma fɔ a yɛrɛ y'a mɛn a y'a yira k'a fɔ a ka yɔrɔ b'a bolo hectare 8 ɲɔgɔnna yɔrɔ in b'a bolo a bɛ waati caman bɔ depuis 82 1982 i ka yɔrɔ 82 i taara papier ɲini a la i ka cɛkɔrɔba ka yɔrɔ 1982 ne yɛrɛ si sɛnɛ k'a fɔ a titre laban ye 2003 titre foncier laban 2003 i ye faamuya 98 b'a la 96 b'a la 82 2000 b'a la o yɛrɛ y'a sɔrɔ anw yɛrɛ dɔw ma 2000 b'a la han wallahi 2000 b'a la 80 an bɛ ci ka fɔ titre laban pewu o san 16 de ɲinɛ 2003 titre tɛ min kɔfɛ donc a bɛɛ titre dafa mɛ bɛɛ a ye expertise de kɛra ka préambule journal a bɛɛ maralen bɛ bolo so kɔnɔ o bɛɛ de ɲɛɲini région de ne ma fɔ IGM de taara tribunal de topodémie yamaruya k'u ma sɔn a ye Mamadu Lamini Sise fɔlɔ de ye k'u ma sɔn après maintenant u y'olu de da ko topodémie tribunal de lettre di topodémie la lettre filɛ nin a ka fɛngɛ kɔfɛ a lettre filɛ nin ye topodémie ka rapport kɔfɛ ko k'u ma sɔn i y'a faamuya i faamuya maintenant n'u ko k'u ma sɔn tribunal tila ka lettre sɛbɛn tuguni ka ci IGM ma Institut géographique du Mali i y'a faamuya donc a se ka tɛmɛ expertise kɔni se ka tɛmɛ o kan fiyewu non expertise tɛ se ka tɛmɛ o kan o b'a yira k'a fɔ k'a sera dan de la a se ka tɛmɛ o kan fiyewu a se ka tɛmɛ o kan tribunal de kiifɛ walahi est ce que i y'a faamuya ka fɔ n ta ye n ka yɔrɔ ye maintenant k'u ma sɔn an pour fɔ k'a taara cour suprême i y'a faamuya cour suprême y'a confirmé ko n ta ye n ka yɔrɔ ye cour suprême ka di fɛn filɛ pour d'appel ta filɛ a bɛɛ filɛ n y'a ye n y'a i y'a faamuya awɔ bon maintenant cour suprême ka non araba a filɛ nin o tuma an bɛ mun de kɛ sisan tiɲɛ yɛrɛ la i y'i se kɛ an bɛ mun de kɛ sisan i y'i se kɛ an bɛ mun de kɛ sisan hakili la k'a fɔ faama ɲumanw fana olu fana ɲɛ b'i la nin wagati in na o faama ɲumanw de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka i dɛmɛ i ka nin kɛlɛ in kɔnɔ maliyɛnw aw yɛrɛ bɔra ka nin sisan dɛ ma bani a sirakɔrɔba fana ko k'u ta don Laji Dukure aw bɔra ka k'a ka yɔrɔ minɛ a la a ɲɛ bɔsɔlen ɲɛna ala ma sa fɔ n'olu fana kɛ sirakɔrɔ Zumana Jabate Traoré nin jugement sabanan ye o fana kun donna a Zumana donc ale fana kun ko k'ale fana ta ye yɔrɔ ye i y'o jugement fana kɛ donc o b'a yira jugement 3 de kɛra yɔrɔ in na mɔgɔ 3 taara nɔrɔ i ka yɔrɔ la o bɛɛ dajali la o ye tribunal yɛrɛ mun kɛ o ye tribunal an ye tribunal yɛrɛ mun kɛ n'an de filɛ ale ta ale yɛrɛ ta an ma kiri yɛrɛ k'an fosi ka mɔgɔ bila dɔrɔn ka don a la i se jaa ah d'accord Dukure kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo ɲɛsin maliyɛnw ma i k'i kan kɔrɔ ta ka ɲɛ kosɛbɛ maliyɛnw kan mɛn kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo i k'a fɔ bingani mun n'a kɛr'i kan i kan kɔrɔ ta kosɛbɛ maliyɛnw de ɲɛ b'i la wa n tila k'an ka émission laban ye dɛ an bɛ ko in sama ka se a dan na an bɛ maire yɛrɛ wele inshallahu semaine kɔnɔ an b'a wele k'a ɲininka nin ko in na nin ko in kɛra cogo jumɛn n'a sɔnna ka na an ka plateau kan o don n'a ma sɔn ka na kɔrɔfɔ mun b'a fɛ ka fɔ o y'a ka droit ye o y'a ka hakɛ ye a b'o fɔ an ye sabula an ko k'an bɛ sariya jamana kɔnɔ sariya tɛ bato jamana o jamana kɔnɔ o ye bagan jamana de o tɛ tiɲɛ ye pour que anw ni baganw ka bɔ ɲɔgɔn na n'o ye sariya de wa jamana bɛɛ n'a sariya don n'i taara Burukina i b'a sɔrɔ o n'a sariya don Laginɛ n'a sariya don Sénégal n'a sariya don Mali n'a sariya don n'i taara jamana mun kɔnɔ hali n'a sɔrɔ i ye dunan de i b'o o jamana sariya bato anw ko anw bɛ fɛ an ka jamana ka bɔ nɔgɔ la jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la tant que ni sariyaw ma labato o labatoli fɔlɔ kan ka daminɛ ɲɛmɔgɔw de la anw bɛ se ka da la cogo di ale ɲɔgɔnna maire ba Kalabankɔrɔ yɛrɛ ɲɔgɔnna duguba ni nin kɛra ale ka kɛwale ye ni nin kɛra ale ka kɛwale nin cogoya la o bɛ mɔgɔ kamana quoi nka kuma bɛ da yɛrɛ ma an b'a yɛrɛ wele an b'a ɲininka a fana ka exprimer maliyɛnw k'a mɛn a k'a yira k'a fɔ k'ale ma bɛn i kan munna nin ko in kɛra pour que i ka se k'i ka terrain sɔrɔ sabula i ka gafew b'i bolo sariya y'a jira jamana sariya bɛɛ y'a yira k'a fɔ jugement kɛra k'i ta i ka yɔrɔ ye kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo maliyɛnw kolo b'i la kɔrɔlan wɛrɛ bolo an bɛ ala fo i kan kɔrɔta kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen fo toujours an jigi b'an ka sariya kan juge k'an dalen b'u la i tora ka gɛrɛ dɔɔni toujours an bɛ an ka sariya i tora ka dun voilà an jigi b'an ka juge k'an dalen b'u la fana i y'a fɔ an ma jigin ne kɔni tɛ na se k'a fɔ ko juge ye mun ka baara kɛ juge bɛɛ y'a ka baara kɛ an ye jugement 4 ani référé tɛ kelen référé min y'a fara ka taa fo 6 7 i y'a faamu jugement yɛrɛ ka kɛ dugukolo nɔfɛ ɲɛ 3 de k'a la donc a bɛɛ la juge b'u jɔ o jɔyɔrɔ la a si fana ma tigɛ nkalon kan u bɛ lettre ci experts ma experts ka taa don fɛn kɔnɔ k'o dossier ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan k'a yira an ta in ka yɔrɔ ka di invitation kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka ban
ni be ko fe donc ni maire nana ka maire ya fanga do gira la mamole tribunal la fosi kam go bla kana do ma ro la pinga ro bonasi kele application kele ka bekar ka fesse ira na bien une semaine bien de dishi signé à mercredi ka duja jeudi la bien mardi donc 7 jours bien que le wolo flani at le wolo flan o te bashi ala fana boy marfatu de be kle na singa dala donc jamana be ka la ni problème nga demba so wala ya so marfatu wallahi billahi yasla marfatu de be kle ka hali le ko be fana su fe la tele ke le ko be su be bui disait donc ni ne be bo ma le ni mo te kar ko na ma ko ta wala ko ta ni su ta na sala be ko ni mo te kar ko parce que abefo mali on est comment dire abefo kana foi tu connais jamana do ni nyabila mo ke shere fana adam ko yisoro wallahi ma ko adam na ke shere mercredi de kana be jorom na bi jeudi mercredi parce que ale de mo che kana bula ka gadu ta kana bula yoro la donc machine me karo garder machine c'est que be ka ira ku sa ka femme par exemple comme ay militi muna France réunion mungera lié ma fatu bla na kula France Afrique France ay hagri ci wodina tellement ma fatu ma chai do tellement ku ba chai mercredi de bani ana sida be ba kala nyamana be ba kala be bora kala ma mer yake mais observe que tu dis bon anta donc fond parce que fanatique recherche sera ta bolo wa mamle tribunal la pour police jusité ma demanda pour ta papier ta bolo min bora sera la mumba da ka kana dunne ga tef kono kana ro borne ne ka kla ga gari et puis aka fana nya machine photo la plan aka machine photo ma fonda la de chef la asi ici da fort machine ata ale bochi ici ka por flani ne mu ngare parce que on sait que ni chef de chef tu ya do ki be so ko be maintenant quand ta bien fana kana bla bila souffle mo ga ta ne shirom ne re parce que maintenant so sur on va tellement mettre sur mais bishi israël parce que marafu de ba kile mata na ora be ba kala adule ta majina ali bi ci forane tono yi tugo don ni mi tugo don ko nga fi suro mo to mi ga ora na kata mo sebe ha bi yala do mi tugo Allahu akbar bi ula na be bo mena be wo do anja ti don ati ko ko nya fa ta do me do de achi akana fa parce que mala ta mo si da mo no be na do be le ba no wanchi c'est ko be le ba no wanchi bo wo de man be fone aka cham bonyere fana ma fa ina barakila don no kuna shini me bo akoma ko do yula ne ko ko ki kuru flana je pora kuna ma fa ba wo no ko ma mana kuma fa jina wuti akana kuma ma sife akana mu wara yinga be ka do ka ke marfatu sika tala tu donc jamana be ka ba kala ne o ngam go ni fa yanzo la ko mer an do bo ko bo sara bela be ko on groupe la mali on groupe la fana boy bi abira ka ka sele yina ka mer ya kuna parce que c'est vrai mais na e ja e sonné do ina ka ta sharia ka bolo ka parce que ita ga idale mo ndale ma na pero do ma fana ibi fa ka ta sharia ka bolo ka aka faga dabla kana biga voilà kana biga i sonné do non ndale mo no de anticipation dama ni est-ce que ni ma ya ma ba fa ya depuis 2013 me kiri kono mo de fi ngo mbe bu jujufu ndengalo ndawla ujo orola fobi sino mo do na la mu don ko se be me entra sharia bolo ko mantoro e fa donc il y a une joro anana na jibo sino bo sise ka ban shara mo ni shara adama ma wala matala wani shara ma adama sisa na jibo na ma ta ga yo dure ni dike an ga wele laban yi am fana bi koyi am ba superviser am an geleya comme an ye lame ye ko fo ina ni ka prévu ani mama ngela ni mer ka se ka noy koyi ni ye ka fanya an ga don mundu ba ko tari yoray ale a sɔrɔ cogo jumɛn ou bien ale ye ninnu bila u ka taa don yɔrɔ in na cogo di k'a foroki k'a sɔrɔ e balolen bɛ e ni mɔgɔ ta ye ka yɔrɔ in ka fɔ dafa. Comment fɔ ten dɛ géométrie mun y'a kɛ togo don Mali bɛɛ b'a dɔn géométrie bɛɛ b'a dɔn dogolen tɛ Amadu Mayiga de y'a application kɛ ale de fana nana don machine kan ka borne bɛɛ kari parce que b'a ye ale fana donna machine kan ka borne bɛɛ kari parce que an ma taa tribunal la an ma taa yɔrɔ si. Moi, je vais vous dire que mais c'est dans la vie. Mais trop. Amadou Tchekura Jara. Tchekura Amadou Jara. Kalabangoro maire Tchekura Amadou Jara. Tchekura Amadou Jara. Voilà. Le maire de Kalabangoro. Le maire de Kalabangoro. Kalabangoro maire de Tchekura maire de Ami Foki Wali Mano. Monsieur le maire, il a là qu'à fort. Là, il tout couré.
c'est un Malien comme nous tous. En Balmadou, en Korobou. On de Congo Jamana Kono Sharia Kabutu Balou. On de Congo Jamana Kono, Bengala Ke Mwoka, Moumike Sababi, Atikibi Son, Kamiri, est-ce qu'elle est Mali de Mayewa? Est-ce que Fama Moumbe pour Siglo de Jamana Ngono, ou Aklito, Jamana Diembe Kringlela? Est-ce que Aklito me allait là? Il m'a dit, quand il a fait Monsieur le maire, Monsieur le maire, Monsieur Jara, les Kabako Koué, ou les Djikitika Koué. A Kokaka Gafé au Babolo, à Dua Beirana, à Bedafale Flé, à l'Ekayore à Taï, quoi depuis 1982, on est senti à Katali Sambisaba en Tourier. Sambisaba en Wolofla. Sambisaba en Wolofla. A Fade Gayo, et Fade Gayote. A Koraka Gayo. Yora il a dit qu'à Bella Kata Fara Baraukaola, Mumba to say a Gafé Soro, Yora a Iraka Foko, Utabuka Lafia, Bengalikala Kanata Bibuka, ou Benata. Mokofolo, Utaraka Tayore, who est critically at Dajarula. For Kenu, Outaka Yetuni, Laji Tukre no Anata Fanga Baraka. On be Baraka any Fanga Burudi, Sabla Jamanaye, Sharia Jamanaye. Kafokaman Kenyo and Yomboga Biba for Bakam, Ute, Sharia Daboleno or the Kama, Moon Jobi Muna, Ukati Oma, Moon Jote Muna Kafui. Giri Flanana. Laji Dugre Koko, Fana Dajarula, Fana Gafe Bedafale Flamboya. Faut Cour suprême, au Mounia Daï. Parce que beaucoup follow Mouna qui a pour d'appel là. Où il y a Iraka fort. Oh, quand il y a Iraka fort, Rouma Jeraï. Donc, oui, appelle quelqu'un à ta Cour suprême là. Au Dafala Clara Kata Jaoula, Fana Gafe Dafale Bamboya. Donc, Cour suprême Fana Ko, Kata Kayore. Ou Clara certificat de Araba Fana Boling à Dama. Mumba Iraka fort, quoi ingélé de passe-passe. Non, faut y là. D'où est à Kayore, ou à Terre Kayore Chine. Oh, allez à Claka fort. Allez, qu'on est allé à la fialé. Vous n'avez rien de kake Sénégalais, kake Bagamara, kake Sojo, Mumbato, ou Demounou Boula dans les jours à venir, ou Begaseka Baloyroina. Koumana Balfouina, Ma Savana Fanana, Kaleta Yoroi, no titre de Kofano Jamaji, Kosmana Jamaji, Srakofra Flambroni, ou Fana Fleni, ou Fanata, ou Kelekera, jugement Kele, Kirisoya Idaka Foko, ou Tau Kayoroi. Kuzmana Jabaji Mumka Kata Kata Takayore. O Fanamasu, Yas Tamacatabla, for Kiribo Dana. O Kiribo Damo, Rufanako, Kuzmana Jabaji, Ladi Dugre de Tek Akayore. Mabe Baledu, Akagafe Baburu, gouverneur de Kulikoro, where Yaka for Yoro Yatae, some of the gouverneur of Projet Bocadama, Dafale Flabria. Et puis, il y a Merla. Je me suis dit que mais au Benata, il m'a oué les maninga. T'as du carreau à droite à Becky. Comment ça se fait? On me point there. On be making for the beautiful. On the fait bien qu'un boka jamana inkoto. Oh la bora kadi. Gafo ba bolo jamana gafo dafale flabulu. Abse ka livre flagla. Livre saba ya ni kuma darana mese ka fa be se ko kla. Oh, ni Michel le maire ne tara do kale ka yoro ken juga la ka fanga ira la. O man nafa jume mina kenna. Muma ira on na ka fo ko jamana sharia jamana alibi. Muma ira on na ka fo ko ni ko kera faso dum wala la. Ika nga boli sharia baradi. Mumba ira ka fo. Ki kara dansaku. Ikana bimboka. Ikana mgo bana. Ko sabula sharia de be jamana kono mu mese ka critique mo ni ñoche monsieur le maire e jora ka bo ola o mare jamana dew sigida mo ru de dalaya take équipe ko mairie wala sa ko sigida be se ka yiri wacu ko muna ko do kay do la ka tebe doka ni ngaye kala bankuru ka do lo ubi famia e ka se ka wuri ka kele ke ka fara lajika na ele ka ke akungulo nyamai o mani famia de monsieur le maire. Monsieur le maire, ni ma famille bi ou ni ma famille chini, on peut faire un nyani. Ami sima, il a fait un foyer. Kondumena. Là, du tout que les yoro na minala. Fobi. Mama foyer, ou yoro mi kakla. Marfatu fana yoro ko le yoro ina. Ko sebe. Marfatu kata ro niga mvote. Na marfatu ko ntale ro kata yoro inkuli. Ale restaurant ro. Abita fitrisel ni safo sel buna ayo shuventa lutui.
ko sabula astralero u kana marifa cala ka bɔnɛ ani la yɔrɔ kama dugukolo kama k'a faga ka bɔ a denninw kɛrɛfɛ anw bɛna se ka to tan anw bɛna se ka balo nin cogoya la anw bɛ ka nisɔndiya k'a fɔ ko sariya kura nana justice baarakɛlaw bɛ k'u ka baara kɛ ka ɲɛ e yɛrɛ mun kan ka fara olu kan en tant que le maire de la commune rurale e de kan ka fara justice baarakɛlaw kan ani faama wɛrɛw kan k'u dɛmɛ u ka baara la mun b'a to tɔgɔ duman a bɛ se ka fɔ nin fanga kura in ma cogo min na nka ni ko kɔni ɲɛɲinina k'a fɔ kuma ɲɛnɛma ma sɔrɔ mun b'a yira k'a fɔ ko bi ma kɛ laji kan chez le maire anw kunnafonidilaw an fana tɛ saliya kow fɔli la an bɛ se faama ɲumanw ma faama ɲuman minnu bɛ fɛ bin ka kɛ fantanw kan an bɛ taa kuma in lase u ma walahi anw tɛ se ka jamana citɔ ye ka bin maa wɛrɛ kan fasoden wɛrɛ kan a yɛrɛ halala a ɲɛ bosolen ɲɛna hali a ma sa a ma bana a ma taa dɔgɔtɔrɔso la dɛ ka n'a ɲɛ bosolen ɲɛna k'a ka fɛn daraki a la kolokan jalaki la k'a minɛ n'i bɛ mun kɛ o kɛ nin bɛ bɛn jɔnni ma nin bɛ bɛn jɔnni de ma jamana kɔnɔ yan anw de nin ye jamana ɲɛnama si kan ko ma bɔ nɔgɔ la faransi mun bɛ yen n'an b'a fɔ ko faransi ye jamana nasugu mun na mɛ faransi tɛ nin kɛ maa si la hali dunan minnu bɛ faransi nin di k'olu la n ko tilennenya de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la i kana bɛn mɔgɔ kan la bonne justice o de b'a to jamana bɛ taa ɲɛ wa bɛɛ jɔyɔrɔ kan ka fa o yɔrɔ la monsieur le juge monsieur le maire anw jigila kɔni an bɛ se a la monsieur le maire de la commune rurale de Kalabankoro cɛkura Amadou Jara laji ko k'i binna kan i taara ka yɔrɔ ta ka yɔrɔ gafe dafalen b'a bolo jamana y'a yira k'a fɔ k'ale de ka yɔrɔ don k'i taara don a ka yɔrɔ la k'a fɔrɔki k'i ma s'a ma i ma fɛn fɔ a ye i ma bɔ ni sariya ka bolo ye wa ko marifatigiw bɛ ka munumunu a ka yɔrɔ la dɛ e de ka mɔgɔw don wa ale kɔni t'a dɔn mɛ depuis don mun na mobili taara don ale ka terrain na k'a ka terrain tiɲɛ marifatigi ninnu bɛ fo bi a tɛ bɔ sufɛ siran bolo u kana bɔnɛ ani la a ka yɔrɔ kama an ka dɔ bɔ nin ko ninnu na mun b'a to yiriwa bɛ se ka na jamana kɔnɔ nka nin tɛ kɛ an ka nin émission laban ye maliyɛnw an bɛ laji wa laji ɲɔgɔnna caman de bɛ jamana kɔnɔ bi min ka kɛ maa minnu kan n'i ye laji an bɔra laji minnu ta kalama wa laji tɛ an b'a sama fo ka s'a dan na nin tɛ k'o bannen fiyewu a bɔra ka Bazumana kana ko ta mɛn o ta gulonnen filɛ nin ye sanfɛ juge ko ka taa appel kɛ fo bi o ɲɛ ma se ka sɔrɔ o mɔgɔ bɛ hakɛba minnu na jamana kɔnɔ o ma se k'o ɲɛ sɔrɔ ɲɛ don juge ka hakɛ ye ale dan ye mun ye k'a ka kiiri tigɛ a y'o kɛ nka tari a tigɛra ka ɲɛ wa a ma tigɛ ka ɲɛ sariya ɲɛmaw u tulo banna wa u ye kumakan ninnu bɛɛ mɛn émission daminɛ ɔ laji fana a fana siran bɛ o fanga kelen kana yira a la sabula se t'a ye ale ka se o ye ala de wa ale jigi sɛmɛyɔrɔ o ye ala ani ala ka maa ɲuman minnu bɛ yen ko olu bɛ anw kunna bi ni ka anw mara maa jugu de cayalen don an jɛla kosɛbɛ minnu bɛ maa ɲuman ninnu tɔgɔ tiɲɛ sinon maa ɲumanw bɛ u bɛ ka na kosɛbɛ danaya dan b'u kan maliyɛnw ɲɛ bɛ ka wuli k'u jɔ ka kule n'olu de tɔgɔ ye bi Maliki Kulibali n'a ɲɔgɔnw anw ka danaya b'u kan wa an dalen b'a la k'a fɔ a maa jugu fɛn fɛn bɛ yen a mɔgɔ fɛn fɛn k'u bɛ ka bɛn mɔgɔw kan k'a sɔrɔ u ma bɔ ni sariya ka bolo ye walahi ni sariya baarakɛla maa ɲuman ninnu ma se ka o baara ɲuman kɛ k'u taraki k'u jira diɲɛ na yan'u sa don cɛ an dalen b'a la ala b'u jira diɲɛ na walahi kiti bɛɛ tigɛ ka lahara kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka nin kɛ cogo di i silamɛ tɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka nin ko faso kɛ cogo di ka taa nin ko kɛ ko mun bɛ yen k'a tigi balolen don a ma sa bɔ bɛ se ka kɛ n'a tigi k'a ɲininka ne kɔni nana terrain minɛ parce que a fɔra ko nin yɔrɔ in t'i ta ye wa ne ka prévu filɛ nin bolo en tant que le maire de kan ka kɛ fɔlɔ ye mun bɛ se ka o prévu fɔ mais ale ɲɛ b'a la marifatigiw b'a kɛrɛfɛ yɔrɔ bɛ ka tiɲɛ k'ale da o kan ale ko mais ko nin bɛ se ka kɛ cogo di gouverneur ye ordre di yan ko n da ye n ka yɔrɔ ye cour d'appel y'a yira k'a fɔ n da ye n ka yɔrɔ ye cour suprême y'a yira k'a fɔ n da ye n ka yɔrɔ ye gafe fɛn fɛn kan ka ɲini terrain ko la o bɛɛ dafalen bɛ n bolo ne bɛ se ka d'a la cogo di ko mɔgɔ bɛ se ka na baga ne ma ka ne ka yɔrɔ daraki na ta cogo di ne jamana suruli est ce que maa minnu bɛ nin baara ninnu kɛ kosɛbɛ u bɛ nin kow jateminɛ yan'u ka nin kɛ monsieur le maire de la commune rurale de Kalabankoro anw kɔn bɛ e de ma bi nin kɛra jigitigɛla ko ye Laji Dukure a ko k'a jigi tigɛra k'a kamana gɔnna ko nin ko in kana kɛ sababu ye a kana bana bila a la olu fa tiɲɛ don u ta don depuis 1990 a san 37 fo bi u ka yɔrɔ b'u bolo ɔ k'u y'a ye sisan de mɔgɔ mɔgɔ taara balabala yɔrɔ la ja olu bɛɛ k'u kulonkɛmaa ye mais ko fangatigi nana
anw dalen b'a la k'a fɔ fanga o ye fɛn kelen o ye maa kelen pewu de ta ye n'o ye masa aramani ye ale de ye fanga tigi ye wa ale de bɛ se ka kow bɛɛ ɲɛnabɔ miniti kelen ani seconde kelen kɔnɔ anw jigi dalen bɛ ala ka maa ɲumanw fana kan an jigi dalen bɛ o ala kelen fana kan sariya ka tigɛ a tigɛ ko ɲuman na bɛn kana kɛ mɔgɔ kan cɛkura amadu ni duniya jara amadu jara duniyakaw ni jaralakaw est-ce que u ka surun ɲɔgɔn na bon jaralakaw hakili la olu ye masakɛw ye k'a fɔ cɛkura ye i jara ne yɛrɛ ye njayi ye njayi ni jara a bɛɛ ye maa suguya kelenw ye anw jaralakaw tɛ sɔn nin ma fiyewu n'anw bɛ ko o ko kɛ an bɛ s'a tigi ma k'a pɛnpɛrɛlen fɔ a ye wa an n'an ka perefuw de bɛ taa ka taa jɔ k'a yira i ye masaya sɔrɔ cogo cogo i kɛra perezan ye cogo cogo i kɛra ambasadɛri ye cogo cogo i bɛ bɔ ni sira kelennen de ye an minnu fana bɛna fɔ e kɔ e taalen olu fana ka se ka o sira ɲuman ta o de kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ka baara ye ala ka hakili ɲuman d'a ma an bɛna gɛlɛya ka monsieur le maire fana wele k'a ɲininka ko in na ko in n'a tɔ samana i k'an bɔ a bɛɛ kalama an bɛ taa ye fo yɔrɔ in na ka taa yɔrɔ in lajɛ k'a filmer en direct k'a yira maliyɛnw na o ka kɛ seere ye faama ɲumanw bɛ jamana in kɔnɔ jamana in ma tiɲɛ dɛ faama ɲumanw bɛ yen juge ɲɛnamaw bɛ yen masakɛ ɲumanw bɛ yen walayi fonctionnaire ɲɛnamaw bɛ jamana in kɔnɔ yan jamana in bɛ se k'a jigi da maa minnu kan dans les jours à venir an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn maliyɛnw ni de tun ye bi émission ye nka bi ta in n y'o fɔ cogo min na n ka tɛna da nin kelen ma laji bɛna wele don nataw la ka ko tɔ su hali bi k'a lajɛ n'a laban la cogo min na donc an bɛna to a kɔrɔ ka ko in jateminɛ o la fo ka taa se a ka hakɛ ka se ka segin a ma an ka bɔ ko in tiɲɛ kalama donc an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye cɔrɔnɔjɛ de tun bɛ aw ɲɛkɔrɔ ni ka se ka nin kunnafoni ninnu di aw ma en temps réel mun b'a to an ka se ka an sigiyɔrɔ a n'an jɔyɔrɔ dɔ jamana in kɔnɔ komi n y'a ɲɛfɔ émission daminɛ na AMO n'o ye assurance maladie obligatoire ye ko baara o bɛna daminɛ pharmacie kɔnɔna na maliyɛnw bɛɛ bɛ se ka taa AMO pharmacie kɔnɔna na a baaraw bɛna daminɛ à partir de 2 mai kuma ɲɛfɔra an ye kanam ɲɛmɔgɔbaw fɛ an yɛrɛ b'an gɛlɛ sini sɔgɔma ka se ka se kanam baarakɛyɔrɔ la ka se ka ɲɛmɔgɔw ɲininka ko in kɛra cogo min ka fɛn caman fɔ a la ko à partir de 31 décembre n'o y'a sɔrɔ la ko u ka ko ma ɲɛnabɔ syndicat ko ten n'o ye pharmacien ka syndicat ye n'o y'a sɔrɔ a ma ɲɛnabɔ u tɛmɛ ni grève tɛ à partir du 1er janvier 2020 ala k'an si jɔ k'o kɔnɔ nka n'o y'a sɔrɔ la u ka laɲini bɛɛ sabatira o y'a bannen ye grève tɛ continuer tuguni kana mɔgɔw u k'u fana ɲɛmɛ ka cɛsiri kɛ o la mun b'a to grève ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ tuguni mali kɔnɔ an b'a fɔ aw ye a k'an bɛn waati wɛrɛ merci à toutes et à tous